بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. اليوم سنتطرق إلى دراسة صيغة من صيغ صرف الأفعال في اللغة الفرنسية، وهو le subjonctif، أي صيغة الشك. Le subjonctif est un mode de conjugaison. Le subjonctif صيغة من صيغ الصرف. Il contient 4 temps. يتضمن 4 أزمنة، وهي le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Le subjonctif présent est un mode de conjugaison qui sert à exprimer le doute أي الشك, la crainte أي الخوف, l'obligation أي الواجب, l'incertitude أي عدم اليقين, le regret أي الندم, le fait souhaiter أي شيء نتمنى حدوثه, le désir الرغبة. Le subjonctif يأتي دائما بعد حرف العطف que. Le subjonctif est introduit toujours par la conjonction que. Par exemple, bien que, afin que, sans que, il faut que. والآن سنأخذ أمثلة. كما قلنا سابقا، le subjonctif نستعمله في عدة حالات. الحالة الأولى للتعبير عن شك أو ريبة، أي le doute. مثلا نقول je doute qu'il prenne son traitement، أي أشك أنه سيأخذ علاجه. الحالة الثانية l'obligation، أي الواجب أو الفرض. مثلا tu dois réviser tes leçons afin que tu réussisses. يجب عليك مراجعة دروسك لكي تنجح. أو il faut que tu sois courageux. يجب عليك أن تكون شجاعا. وقلنا كذلك يستعمل للتعبير عن ندم، أي le regret. مثلا نقول c'est dommage que tu ne sois pas présent. من المؤسف أن لا تكون حاضرا. وكذلك يستعمل للتعبير عن الرغبة، أي رغبة أو شيء نتمنى حدوثه، أي un fait souhaité. مثلا نقول je veux que nous allions à la fête. أتمنى أو أريد أن نذهب إلى الحفلة. وكذلك نستعمل le subjonctif للتعبير عن الخوف، أي la peur. مثلا نقول j'ai peur qu'il soit malade. أخاف أن يكون مريضا. وكذلك نستعمله في التعبير عن الموافقة، أي أو الإذن، أي la permission. مثلا نقول j'accepte que tu sortes avec tes amis، أي أقبل أن تخرج مع أصدقائك. On utilise le subjonctif aussi après les conjonctions suivantes: croire que, trouver que, penser que, sûr que, avoir l'impression que, certain que, mais sous la forme négative. Ne pas. ولكن في صيغة النفي. Par exemple, نقول je ne suis pas certaine
qu'elle ait des bonnes notes. أنا لست متأكدة أنها ستتحصل على نقاط جيدة. أو je ne suis pas sûre qu'il soit à l'heure. أي أنا لست متأكدا أنه سيأتي في الوقت المناسب. Et maintenant, on va voir la conjugaison du verbe qui suit le subjonctif. الآن سوف نرى تصريف الفعل الذي يلي le subjonctif. مثلا نقول Je suis sûr qu'ils viennent à l'heure. هنا le verbe venir مصرف في subjonctif. نقول viennent. مثلا نقول que je viens, que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. هنالك تشابه كبير بين الأفعال في subjonctif وبين الأفعال le présent أي الحاضر، ولكن التغيير يكون فقط في الضمير، ضمير الجمع nous و vous. مثلا نأخذ le verbe demander، نقول que je demande eux، que tu demandes es، qu'ils demandent eux، que nous demandions ions، que vous demandiez iez، qu'ils demandent ent. نقول النهايات e، es، e، ions، iez، ent. كما تلاحظون هناك تشابه كبير بين تصريف أفعال le subjonctif وأفعال الحاضر أي le présent. وأخيرا أعزائي التلاميذ، أتمنى من الله عز وجل لكم النجاح والتوفيق، وأرجو منكم الدعم والاشتراك كي تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.